믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거니 선진들이 이로써 증거를 얻었느니라. 믿음으로 모든 세계가 하나님의 말씀으로 지어진 줄을 우리가 아나니 보이는 것은 나타난 것으로 말미암아 된 것이 아니니라. 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드림으로 의로운 자라 하시는 증거를 얻었으니 하나님이 그 예물에 대하여 정언하심이라. 그가 죽었으나 그 믿음으로써 지금도 말하느니라. 여러분, 서론 부분에 우리는 성경을 이해하기 때문에 믿는 것이 아니라 믿기 때문에 이해할 수 있습니다라고. Jadi di sini berkata bahwa kita mengenal firman Tuhan bukan karena kita telah memahaminya terlebih dahulu, melainkan karena kita percaya. 어떤 사람은 심지어 어떤 목사님 신학자들은 창세기는 신화다라고 얘기합니다. Karena banyak juga ternyata pendeta-pendeta yang berkata bahwa kitab Kejadian itu hanyalah dongeng. 왜냐하면 사람의 지식과 또 과학으로 이해할 수 없는 범위의 내용들이기 때문이죠. Karena semua cerita yang ada di dalam Kejadian itu adalah suatu cerita yang tidak masuk akal secara sains. 또 예수님이 어떻게 물 위를 걸을 수 있냐? Juga cerita tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air. 죽은 사람을 어떻게 살릴 수 있냐? Bagaimana bisa Tuhan Yesus membangkitkan orang mati? 이거는 믿을 수 없다. Dan ini sungguh saja suatu hal yang tidak bisa dipercaya. 심지어는 성경 전체 속에 하나님 말씀도 있고 아닌 것도 있다라고 말하는 신학자도 있습니다. Dan ada juga para ahli-ahli yang berkata bahwa di Alkitab itu ada yang benar-benar firman Tuhan, ada yang bukan. 오늘 하나님의 말씀을 아멘으로 믿는 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Saya berdoa kiranya firman Tuhan hari ini bisa kita terima dan bisa kita percayai dan katakan amin. 우리에게 믿음은 무엇입니까? Jadi apa sih sebenarnya iman kita? 이 믿음은 내가 하나님을 믿어주는 것이 아니에요. Jadi iman itu sebenarnya bukan kita yang mempercayai Allah. 에베소서 2장 8절에 말씀하고 있습니다. Karena dalam Efesus 2 ayat 8 firman Tuhan berkata, 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. 아멘. 믿음은 내가 가진 것이 아니라 하나님이 우리에게 선물로 주신 것입니다. Jadi iman itu bukan sesuatu yang awalnya milik kita, tetapi itu adalah hadiah dari Allah. 오늘 우리가 계속해서 히브리서를 계속 말씀을 보고 있습니다. Sampai sejauh ini kita terus-menerus membaca kitab Ibrani. 히브리서 전체 내용 속에서 계속해서 반복되는 것이 있습니다. Dalam kitab Ibrani itu secara luas ada hal-hal yang terus-menerus diulang-ulang. 율법의 행위로 구원 얻는 것이 아니라 하나님의 은혜로 구원받은 것이다. Yang diulang-ulang itu adalah bahwa orang itu dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. 그 은혜는 곧 예수 그리스도의 피 흘리심으로 말미암는 것이다. Namun melalui kasih karunia, dan kasih karunia itu adalah darah Yesus Kristus. 그래서 히브리서 9장, 10장 계속해서 피 흘림에 대한 죄 사함에 대해서 말씀하고 있습니다. Untuk itulah di dalam kitab Ibrani 9, Ibrani 10 itu bercerita tentang darah Yesus. 그 피의 완성은 곧 하나님의 어린 양 예수 그리스도이십니다. Dan itu semua dan semuanya itu adalah darah Yesus Kristus lah yang 요한복음 1장 29절에 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. Dan di dalam kitab firman Tuhan di dalam kitab Yohanes berkata bahwa inilah dia, seorang anak Bapa yang memberikan darahnya bagi seluruh umat manusia. 예수 그리스도를 통해서 우리가 죄 사함을 받고 하나님의 백성이 되었습니다. Dan oleh karena darah Yesus Kristus kita telah menerima pengampunan dosa dan telah menjadi anak-anak Tuhan. 여러분, 피 흘림과 죄 사함의 의미가 무엇입니까? Apa sih sebenarnya arti dari
Apa arti dari penumpahan darah dan pengampunan dosa? 저와 여러분이 무엇을 통해서 정결하게 될 수 있습니까? Apakah yang telah menyucikan kita? Apa yang 착하게 사는 것도 좋은 것입니다. apakah dengan berbuat baik 우리가 구제를 하고 남을 돕는 것도 좋은 것입니다. atau dengan cara memberi kepada orang-orang yang kekurangan? 하지만 그것을 통해서 우리가 의롭게 되는 게 아니에요. Hal-hal itu adalah baik, namun mereka itu tidak menyelamatkan kita. 그러면 목사님, 우리가 착하게 살 필요 없습니까? Jadi maksudnya Pak Pendeta, kita tidak boleh berbuat baik. 우리가 의로운 행위를 할 필요가 없습니까? Tidak boleh membantu orang lemah. 그 말이 아니에요. Bukan juga begitu maksudnya. 우리가 그리스도로 구원받으면 성령이 우리 속에 거하십니다. Kalau kita benar-benar telah diperbarui dalam Yesus Kristus, pasti Roh Kudus juga hadir dalam kita. 그때부터 성령의 인도하심을 따라서 사는 삶을 살게 되는 거예요. Dan kita pun menjadi orang-orang yang mengikuti Roh Kudus. 내 삶에 성령의 열매들이 하나씩 나타나게 되는 거예요. Dan percayalah bahwa satu persatu semuanya itu akan terlihat di dalam kita. 이 열매들이 사랑으로 또 구제로 헌신으로 나타나게 되는 거예요. Jadi buah-buah roh itu akan terlihat dari kita saat kita sudah percaya kepada Tuhan, yaitu kasih. Ketika kita memberi kepada orang lain, itu akan terlihat. 여러분 순서를 바꾸면 안 됩니다. Jadi jangan sampai kita memutarbalikkan urutan. 우리가 정결케 된 것은 히브리서 9장 12절에 염소와 송아지의 피로 아니하시고 자기 피로 영원한 속죄를 이루셨어요. Di dalam kitab Ibrani pasal 9 berkata bahwa kita semua telah ditebus dengan darah, bukan dengan darah anak domba, namun dengan darah anaknya. 곧 히브리서 9장 15절에 그는 새 언약의 중보자이시다. Karena dia adalah pengantara perjanjian yang baru. 우리는 하나님께로 갈 수가 없어요. Sebenarnya kita tidak bisa bertemu dengan Allah. 그래서 예수님이 우리의 중보자가 되시는 것입니다. Maka itulah sebabnya Yesus Kristus menjadi pengantara di antara kita. 마가복음 15장 37절 38절에 말씀하고 있습니다. Markus 15 ayat 37 sampai 38. 예수님께서 큰 소리를 지르시고 숨지셨어요. Yesus berseru dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. 예수님이 십자가에 죽으시는 그때에 성소 안에 있는 휘장이 위에서부터 아래로 찢어져 버렸어요. Saat Yesus berseru dengan suara nyaring, pada saat itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. 곧 휘장 가운데 열어 놓으신 살길입니다. Dan itulah jalan yang telah Tuhan kirim untuk membuka kita 그 hidup. 휘장은 곧 예수님의 육체를 말씀하시는 거예요. Dan sebenarnya tabir bait suci itu adalah tubuh Kristus. 예수님은 대제사장으로 오셨습니다. Sebab Yesus Kristus telah datang sebagai imam besar. 그래서 자기 피로 영원한 속죄를 이루셨어요. Dan dengan darahnya itu, ia telah menebus kita semua. 우리가 하나님께로 가는 중보자가 되시는 거예요. Dia telah menjadi pengantara supaya kita dapat pergi kepada Bapa. 왜 예수님이 죽으셔야 됩니까? Mengapa Yesus harus mati? 왜 예수님이 십자가 달리셔야 됩니까? Mengapa Yesus harus terpaku di kayu salib? 히브리서 9장 16절에서 22절까지 말씀하고 있습니다. Di dalam kitab Ibrani 9 ayat 16 sampai 22, 피 흘림이 없은즉 죄 사함이 없느니라. kalau tidak ada penumpahan darah, maka tidak akan ada pengampunan. 온 이스라엘 백성들에게 매년마다 제사를 5가지 제사를 드리는 이 의미를 계속해서 가르쳤어요. Dan bangsa Israel setiap tahun itu ada 5 kali macam penyerahan korban. 양을 잡고 소를 죽여서 피 흘리는 제사를 드렸습니다. Ada korban yang harus menyembelih kambing domba. 그것을 통해서 하나님의 언약이 선포가 되는 거예요. Lalu itu darah Yesus benar-benar diberitakan. 지금 우리가 죽이는 이 양과 염소와 송아지의 피를 통해서 제 사함을 얻는 것이다. Dan kita semua juga akan menerima penebusan dosa, pengampunan dosa melalui darahnya. 근데 장차 메시아가 오실 것이다. Dan Mesias akan diutus. 이 메시아가 영원한 속죄를 이루시는 거예요. Mesias itu menjadi penebusan yang kekal bagi kita semua. 아멘.
에베소서 1장 18절에 에베소서 1장 7절에 그 피로 말미암아 속량 곧 제사함을 받았느니라. Seperti yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. 이제 더 이상 우리가 소를 잡고 양을 잡고 하지 않습니다. Jadi sekarang kita tidak perlu lagi menangkap kambing atau 우리가 domba. 어떻게 담대히 주님 앞에 나와서 예배 드릴 수 있습니까? Bagaimanakah kita bisa datang di hadapan Tuhan untuk beribadah? 예수의 피를 힘입어 나왔습니다. Dengan darah Yesus Kristus. 주님 앞에 나왔습니다. Di hadapan Allah. 아멘. 여러분은 그 예수 그리스도의 십자가의 그 사랑 안에 우리가 들어온 거예요. Dan kita semua telah masuk ke dalam Yesus Kristus di bawah kasih salibnya. 여러분은 의인입니까? 죄인입니까? Apakah kita orang yang benar atau orang berdosa? 네, 용서받은 의인입니다. 맞습니다. 우리는 죄인이었어요. Dulu kita adalah orang-orang berdosa 죄 아래 살아갔습니다. yang hidup di bawah dosa. 하지만 예수 그리스도의 보혈로 우리가 죄 사함을 받고 의롭다 함을 얻었어요. Namun oleh karena darah Yesus Kristus kita semua telah dibenarkan. 여러분, 한 죄인이 잘못을 해서 감옥에 들어갔습니다. Ada seorang yang berdosa, dia bersalah dan masuk penjara. 그 죄의 대가를 그 감옥에서 치르는 거예요. Dan dia harus membayar dosa-dosanya di penjara. 근데 이 재판장이 그 사람의 죄를 이제 되었다 사하여 주는 거예요. Tapi seorang hakim yang adil, dia berkata bahwa dosa-dosamu telah dibayar. 또 한국에는 8월 15일이 광복절이에요. Dan pada tanggal 15 Agustus itu adalah hari kemerdekaan Korea. 그때 이제 대통령이 감옥 안에 있는 사람들 중에서 명단을 적어서 죄를 용서해주고 그리고 감옥에서 해방시켜주는 그런 행사가 있어요. Dan juga ada satu program bahwa di setiap tanggal 15 bulan Agustus itu Presiden akan menulis nama narapidana di penjara, lalu setelah itu mereka dihapus dosa mereka dan diampuni 어떤 사람은 10년을 감옥에 있어야 돼요. dan dibebaskan. Ada orang yang seharusnya 10 어떤 tahun 사람이 di 20년을 penjara, 감옥에 있어야 돼요. ada seharusnya 20 tahun di penjara. 그런데 대통령이 당신은 이제 그곳에서 나올 수 있도록 해방되었습니다. Namun Presiden memberikan kebebasan supaya mereka bisa keluar. 그것을 광복절 특사라고 합니다. Itu 통일이 안 되겠죠. adalah 네, 광복절에 해방됐어요. 네, iya, jadi 특별하게 해방되었어요. pembebasan spesial di hari tersebut. 분명히 이 사람은 20년 살아야 돼요. Padahal seharusnya 20년 동안 감옥에 있어야 돼요. padahal seharusnya 20 tahun dia di penjara. 그런데 더 이상 이 사람에게 죄를 묻지 않는 것입니다. Tapi dia tidak lagi terikat dengan dosanya di masa lalu sehingga dia dibebaskan. 죄가 없어진 것이 아니죠. Jadi sebenarnya bukan dosa yang hilang, 죄 사함을 받은 것이죠. tapi dia dosa-dosanya itu 우리는 ditebus, diampuni. 죄로 인해서 죽어야 되는 존재들입니다. Kita juga adalah orang-orang yang seharusnya mati karena dosa. 영원한 형벌 가운데 지옥 가야 돼요. Seharusnya kita menerima suatu penghukuman abadi di neraka. 근데 우리를 살려주신 것입니다. Tapi Tuhan menyelamatkan kita. 그리스도로 옷 입혀주신 것입니다. Dan kita pun telah mengenakan 의롭다 Kristus. 인정하신 것입니다. Dan kita semua dibenarkan. 아멘. 그래서 사단이 아무리 우리를 공격하고 정죄해도 우리는 자유한 거예요. Dan kita juga akhirnya menjadi orang-orang yang bebas walaupun terus-menerus berada di bawah kuasa iblis. 우리를 흑암에서 건져서 하나님의 나라로 옮겨주신 것입니다. Dan kita semua telah dipindahkan dari kegelapan ke dalam kerajaan Allah. 여러분, 우리가 지난주에 히브리서 10장 32절에 우리가 빛을 받은 존재들이에요. Minggu lalu kita telah mempelajari bahwa dalam kitab Ibrani pasal 10, kita adalah orang-orang yang telah 그때부터 히브리서 10장 35절 36절에 뭐라고 말씀하고 있습니까? dan dalam kitab Ibrani 10 ayat 35 berkata apa? 그러므로 너희 담대함을 버리지 마라.
Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, 너희에게 인내가 필요하다. karena besar upah yang menantikannya. 우리에게 오는 여러 가지 눈에 보이는 문제, 환란이 있을 수 있습니다. Mungkin di depan hidup kita itu, kita memiliki banyak sekali masalah dan pergumulan. 우리는 빛을 받은 하나님의 백성으로서 담대하라고 말씀하십니다. Dan Tuhan telah berfirman untuk kita bisa teguhkan hati kita. 인내하라고 말씀하십니다. Kita diajak untuk bersabar. 왜요? Kenapa? 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. Sebab orang benar diselamatkan oleh iman. 우리가 율법으로 이렇게 된 것이 아닙니다. Jadi kita diselamatkan bukan karena kita melakukan hukum Taurat, 그리스도의 피로 이렇게 된 거예요. namun oleh darah Yesus. 아멘. 그래서 우리가 어렵게 된 그 의는 믿음으로 말미암아 사는 거예요. Dan dengan darah itulah akhirnya kita pun akhirnya dibenarkan. 우리가 히브리서 jadi orang yang 11장 beriman. 말씀으로 이제 넘어갑니다. Dan sekarang kita akan mempelajari Ibrani pasal 11. 히브리서 11장에 별명이 있어요. Ibrani pasal 11 ini punya nama khusus. 뭡니까? Apakah? 예, 믿음장이라고. Pasal iman. 그러면 그 믿음은 어떤 믿음을 말하는 겁니까? Iman. Apa? Iman 우리가- yang seperti apa? 우리가 말하는 믿습니다. 이라는 그 믿음입니까? Apakah iman itu saat kita berkata aku percaya? 오늘 우리가 히브리서 앞에서 1장부터 10장까지 내용 안에 끝없이 우리가 믿는 믿음은 십자가의 은혜와 그 구원에 대해서 선포하고 있습니다. Di pasal-pasal sebelumnya bercerita bahwa iman kita itu sebenarnya berasal dari kasih karunia Allah dan pengampunannya. 이 믿음의 선진들이 바라본 것이 무엇입니까? Dan apa sih sebenarnya saksi yang telah dilihat oleh saksi-saksi iman ini? 이들이 믿음으로 모든 세계가 하나님의 말씀으로 지어진 줄을 우리가 아나니. Mereka percaya bahwa seluruh dunia ini diciptakan Allah oleh karena iman. 하나님의 말씀은 선포되어졌습니다. Ketika firman Tuhan diberitakan, 어떤 사람은 그것을 믿지 않아요. ada orang-orang yang tidak percaya. 어떤 사람은 신화라고 말합니다. Ada yang berkata bahwa ini hanyalah dongeng. 근데 우리는 그 하나님의 말씀을 아멘으로 받고 믿음으로 고백합니다. Namun sekarang kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita terima itu dan kita percaya dan katakan amin. 아담과 하와가 범죄하고 하나님을 떠났어요. Seperti Adam dan Hawa yang telah jatuh dalam dosa. 하나님은 범죄한 아담과 하와에게 창세기 3장 15절에 여인의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. Dan Tuhan pun berkata kepada Adam dan Hawa bahwa keturunan dari perempuan akan meremukkan kepala ular tersebut. 구원의 복음을 허락하신 거예요. Jadi Tuhan benar-benar telah mengizinkan Injil untuk masuk ke dalam manusia. 하나님의 언약을 잃어버리고 대적함으로 네피림 시대 가운데 멸망한 사람들이 있었어요. Manusia juga sempat jatuh binasa di bawah kuasa-kuasa Nephilim. 하지만 하나님의 은혜 입은 자가 있었습니다. Namun dari mereka ada orang-orang yang telah memiliki kasih karunia Allah. 하나님은 노아에게 명령하십니다. Dan Tuhan berfirman kepada Nuh, 너는 고페로 나무로 너를 위해서 방주를 만들어라. buatlah bagimu suatu bahtera dari kayu gofer. 사실 말이 안 되는 거예요. Sebenarnya ini tidaklah masuk akal. 바다에다가 강에다가 배를 만들어야죠. Seharusnya membuat bahtera itu di sungai atau di laut. 산 꼭대기에 배를 만드는 것입니다. Tapi waktu itu dibuatlah kapal besar itu di atas gunung. 그것도 100년이 넘는 시간 동안. Selama kira-kira 100 tahun. 하나님의 언약을 믿고 순종하는 사람이에요. Namun dia adalah orang yang percaya kepada firman dan taat kepada firman. 베드로후서 3장 6절에서 9절에 말씀하고 있습니다. 1 Petrus 3 ayat 18 berkata, 그때에 세상은 물이 넘침으로 멸망하였다. sebab pada saat itu dunia telah penuh dengan air bah. 노아가 얘기했을 겁니다. Pasti Nuh pada saat itu juga sudah berkata 하나님이 말씀하셨다. bahwa Tuhan telah berfirman 이 세상에 죄악이 가득함으로 심판하겠다고 말씀하셨다. bahwa Tuhan akan menghukum dunia ini sebab dunia ini penuh dengan dosa. 그래서 나에게 이 방주를 지으라고 하신 것이다. Untuk itu berikanlah kepadaku suatu 그 큰 방주를 노아와 그 아들 둘이 3명이서 지었겠습니까? dan itu buatlah suatu bahtera. Dan apakah bahtera sebesar itu cuma 3 orang yang buat? 성경은 기록하고 있지 않지만 많은
사람들이 동원되었을 것입니다. Mungkin bukan cuma Nuh dan 3 anaknya saja, tapi walaupun tidak ditulis di Alkitab, pasti ada orang-orang lain yang 뭐 여러 membantu. 가지 그 노동의 대가를 줬겠죠. Atau mungkin mereka diberi upah untuk membangun bahtera. 열심히 함께 방주를 지었지만 그들은 그 속에 들어가지 못했어요. Walaupun mereka membangun dengan begitu luar biasa, tapi mereka tidak masuk ke dalam bahtera pada 비도 akhirnya. 안 오는데 무슨 홍수가 나냐. Karena mungkin pada saat itu mereka tidak percaya bahwa akan ada angin, akan ada air bah. 아니 뭐 하나님 멸망시킨다 하더만 100년이 지났는데 말도 안 되는 소리 하네. Mana mungkin setelah 100 tahun baru Allah akan membuat suatu kehancuran di muka 어느 bumi. 날 그 때가 왔어요. Namun suatu hari akhirnya datanglah saat itu. 하나님에게는 베드로후서 3장 8절에 사랑하는 자들아 주께는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다. Dan di dalam kitab 1 Petrus 3:8 berkata bahwa di dalam kitab Petrus berkata bahwa 1 hari bagi manusia itu sama dengan 1000 tahun bagi Allah dan 1000 tahun bagi 그래서 manusia itu 이 seperti 1 hari bagi 표현은 Allah. 시적인 표현, 언유적인 표현입니다. Memang ini metaforis. 하지만 우리 하나님은 시간과 모든 공간을 초월하시는 능력이 있어요. Namun yang selalu kita tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang melampaui waktu. 어떤 사람들은 왜 이렇게 하나님의 약속하신 것이 더디냐고 말하고 생각합니다. Dan kadang banyak orang yang berkata, kenapa sih janji Tuhan itu selalu datangnya terlambat? 그때 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하기를 이르기를 원하시느니라. Dan pada saat itulah Tuhan berfirman bahwa sebenarnya Allah kita itu adalah Allah yang panjang sabar. Dia menanti-nantikan kita supaya tidak ada yang binasa oleh karena murkanya. 하나님이 참고 기다리시는 거예요. Jadi Allah sendiri dia sedang bersabar menantikan umatnya untuk bertobat. 멸망하기 전에 한 사람이라도 더 구원하기를 원하시는 것입니다. Sebelum dia menghancurkan dunia, dia mau satu lagi jiwa diselamatkan. 하나님의 이 구원을 믿고 순종하며 나아갔던 믿음의 사람들이 있어요. Dan ada juga orang-orang yang benar-benar dengan iman taat kepada Tuhan. 이 노아의 홍수 심판 이후에도 많은 사람들이 또다시 범죄하고 하나님을 대적했습니다. Setelah masa-masa air bah juga, akhirnya ada masa-masa lain 바벨탑을 짓고 하나님을 대적했어요. di mana umat manusia tidak mendengar Allah seperti 온 menara 땅에 Babel. 우상 숭배가 가득했습니다. Ketika dunia itu penuh dengan berhala. 그때 하나님은 아브라함을 불러내셨어요. Pada saat itulah Tuhan memanggil Abraham. 아브라함에게 너는 너의 고향과 친척과 아비 집을 떠나라. Tuhan berkata, pergilah kamu dari rumah sanak saudaramu 내가 너에게 보여줄 땅으로 가라. dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. 너를 축복하겠다. Dan aku akan memberkati engkau. 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라. Dan bahwa semua bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat melalui kamu. 그 언약이 가나안 땅 언약입니다. Dan inilah sebenarnya perjanjian tanah Kanaan. 이 가나안 땅의 의미는 그냥 땅이 아닙니다. Tanah Kanaan ini bukan hanya sekedar tanah biasa. 아, 거기 살기 좋은 땅이니까 가자. Mungkin Tuhan suruh ke sana karena itu adalah tanah yang subur. 오히려 여러분, 이 홍해, 강, 이게가 훨씬 더 살기 좋아요. Sebenarnya kebalikannya. Yang lebih baik untuk hidup itu sebenarnya di daerah Laut Teberau. 여러분, 이 이스라엘은 70%가 산입니다. 70% Israel itu adalah pegunungan. 사람 살기 힘들어요. Susah untuk dihidupi. 여러분, 아래쪽은 너무 더워요. Bagian bawah sangat panas. 이스라엘에 여러분 그 스키장이 있어요. Di Israel itu ada tempat main ski. 골란 고원 그 위쪽은 아직도 만년설 눈이 그대로 있어요. 눈. Dan masih ada bukit-bukit es. 인도네시아에도 저기 눈이 쌓여 있는 산이 있죠. Di Indonesia juga ada puncak tertinggi yang masih dilapisi es 네, kan. 우리 오장님하고 그 와메나에 있는 높은 산에 한번 가봤습니다.
Saya dan mentua O pernah ke sana, ke gunung yang tinggi itu. 올라가니까 춥더라고요. Dingin memang di atas puncak. 여러분, 그게 좋은 땅이 아닙니다. Dan sebenarnya tempat-tempat seperti itu bukanlah tempat yang disebut baik untuk hidup. 근데 하나님 왜 그곳으로 가게 하십니까? Namun kenapa Tuhan menyuruh mereka ke sana? 하나님의 언약이 성취될 땅이에요. Karena itulah tempat di mana perjanjian Allah akan 메시아가 terjadi. 오실 땅입니다. Itu adalah tempat di mana Mesias akan lahir. 그래서 요한복음 8장 56절에 예수님이 말씀하십니다. Dan untuk itu dalam kitab Yohanes, Yesus berfirman, 너희 조상 아브라함은 나의 때 볼 것을 즐거워하다가 보고 기뻐하였느니라. bahwa bapamu Abraham leluhurmu telah melihat kedatanganku yaitu Yesus dan dia telah bersukacita. 그 구원의 언약을 아브라함이 굳게 붙잡고 있었던 거예요. Dan itulah rahasia keselamatan yang dipegang keras oleh Abraham. 오늘 히브리서 11장 4절에 아벨과 가인의 제사에 대해서 나옵니다. Hari ini juga dalam ayat 4 ada cerita Kain dan Habel. 우리 히브리서 11장 4절 같이 한번 읽어볼까요? Mari kita baca Ibrani. 시작. 믿음으로 11 아벨은 ayat 4. 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드림으로 의로운 자라 하시는 증거를 얻었으니 하나님이 그 예물에 대하여 정언하심이라. 그가 죽었으나 그 믿음으로써 지금도 말하느니라. 하나님은 그 예물에 대하여 정언하신다고 말씀하고 있습니다. Jadi di sini berkata bahwa karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban. 요한 1서 3장 12절에 말씀하고 있습니다. Dan di dalam ayat 1 Yohanes 3 berkata, 가인 같이 하지 말라. janganlah kamu menjadi sama seperti Kain. 그는 악한 자에게 속하여서 그 아우를 죽였으니. Karena dia itu berada di dalam siang jahat sehingga dia membunuh adiknya. 뭐라고요? 악한 자에게 속했다고요. Dia berada di bawah siang jahat. 악한 자가 누굽니까? Siapa sih sebenarnya yang jahat itu? 사탄에게 마음을 빼앗겨 버린 거예요. Di ayat 12, si jahat itu adalah iblis. 어떤 이유로 그 아우를 죽였습니까? Dengan maksud apa dia membunuh Habel? 그 행위는 악하고 그의 아우의 행위는 의로움이라. Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. 성경은 말씀하고 있습니다. Alkitab berkata, 그 행위가 악하고 이 가인의 행위는 악하고 아벨의 행위는 의롭다라고 말합니다. dan Alkitab berkata bahwa yang diperbuat oleh Kain itu jahat semuanya dan diperbuat Habel semuanya itu benar. 여러분 창세기 4장의 말씀에 보면 아담과 하와가 가인을 낳고 아벨을 낳았어요. Jadi di dalam kitab Kejadian pasal 4 di situ Adam dan Hawa melahirkan Kain dan Habel. 여러분 가인은 농사를 짓는 사람이었고 아벨은 목축을 하는 사람이었어요. 양을 기르는 사람이었어요. Jadi perbedaannya adalah Kain ini dia adalah seorang petani dan Habel ini dia adalah seorang peternak. 그래서 가인은 이 곡식으로 제사를 드렸고 아벨은 양의 첫 새끼와 그리고 그 기름으로 드렸어요. Jadi saat memberikan korban kepada Allah, Kain memberikan gandum hasil dari ladang, sedangkan Habel memberikan anak domba sulung yang tidak bercacat dengan minyak. 여러분 어떤 사람이 얘기합니다. Ada yang berkata begini, 아벨은 정성껏 제사를 드렸고 아벨은 그렇지 않아서 하나님 안 받으셨다. Tuhan itu menerima persembahannya Habel karena Habel memberi dengan ikhlas, dengan tulus, makanya diterima. Tapi Kain tidak dengan tulus, makanya tidak diterima. 여러분 농사 지어 보신 분 한번 손 들어보세요. Siapa di sini yang pernah bertani? Angkat tangan. 네, 다 얘기는 다 해봤네요. 지난번에 우리 그 띠에는 보니까 나무에서 고무도 채취하고 막 그러더라고요. Waktu Tian pulang kampung, kayaknya dia sempat pergi di pohon karet 여러분, juga. 농사 짓는 게 어려워요. 양 키우고 염소 키우는 게 힘들어요. Mana yang lebih susah, bertani atau beternak? 네. 어떤이죠. 지금 인도네시아만 보면 양들 저기 보고를 가면 가득하잖아요. Kalau di Indonesia kan beternak itu mudah. Kalau di Bogor itu ada banyak sekali domba-domba, 하루 종일 그냥 kambing-kambing. 풀어놓습니다. Mereka itu tidak perlu diurus, ya cuma dilepas saja. 거기 주인 아저씨가 보니까 깡통 같은 거 이렇게 탁 들고 막 땡땡땡 두드리니까 이 양들이 막 뛰어오더라고요. Tapi kalau misalkan si bapak
penggembala itu nanti pukul tong, 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 maka nanti domba-dombanya 근데 lari-lari 농사 datang. 짓는 건 쉽지 않아요. Tapi bertani itu susah. 땅을 파야 됩니다. Harus menggali 기름을 줘야 tanah, 됩니다. harus kasih pupuk, 곡식을 심어야 돼요. terus harus tanam 또 bibit, 물을 줘야 됩니다. harus diurus pakai air. 계속해서 땀 흘리고 관리해야 됩니다. Itu urusannya banyak dan harus 여러분 panas-panasan. 정성으로 말할 것 같으면 양을 키우는 정성과 농사 짓는 것은 비교가 안 돼요. Sebenarnya kalau mau berbicara keikhlasan dan dengan keutuhan yang lebih baik itu sebenarnya punya kain. 정성이 persembahannya. 부족했다라고 말하는 목사님은 농사 안 지어봐서 그래요. Kalau ada pendeta yang bilang, oh kain itu kurang ketulusannya, berarti pendeta itu belum pernah bertani. 또 어떤 학자는 얘기합니다. Tapi ada juga teologi lain yang bilang begini. 아벨은 양의 첫 새끼를 드렸다. 가장 좋은 거. Oh, Habel itu dia kasih buah sulung, makanya dia diterima. 근데 가인은 그냥 땅의 소산, 곡식으로 드렸다. Tapi Kain tidak diterima karena dia cuma mengasih salah satu dari hasilnya. 아무거나 그냥 집어서 줬다. 뭐 이렇게 Kayak 얘기합니다. contohnya cuma asal ambil dari ladang. 과연 그럴까요? Apa memang karena itu? 여러분, 아벨이 어떻게 양을 굳이 제사의 제물로 드리고 그 기름으로 불태워서 흘리는 피 흘리고 하는 그 기름을 짜서 하나님께 드려야 된다는 것을 알았겠습니까? Jadi sebenarnya bagaimana sih Habel tahu tentang mempersembahkan korban dan bahkan korban itu dibakar dan lalu setelah itu minyaknya diperas 어떻게 diberikan 알았을까요? kepada Tuhan? 자기 스스로 그냥 생각했을까요? Kira-kira dapat ide dari mana sih Habel 조금 untuk 어려운 표현인데 memberi ini? 하나님의 계시예요. Sebenarnya ini adalah pewahyuan Allah, 곧 하나님의 말씀이라는 거예요. firman Allah. 말씀을 통해서 알은 거예요. Jadi dia sebenarnya tahu bahwa Allah berkenan kepada. 오늘날 우리는 어떻게 persembahan. 하나님의 계시를 받습니까? Sekarang bagaimana kita menerima pewahyuan 성경을 Allah 통해서 하나님의 계시를 받는 거예요. melalui Alkitab. 그래서 그 하나님의 말씀을 통해서 양의 첫 새끼를 드리고 기름으로 하나님께 제사 드린 겁니다. Jadi sebenarnya yang membuat Habel itu diterima oleh Allah adalah karena dia tahu dari firman Tuhan bahwa yang berkenan di mata Tuhan itu adalah anak domba sulung. 이 아벨은 그 하나님의 계시를 따라서 말씀을 따라서 순종을 했던 것이고 가인은 자기 것으로 그냥 드린 거예요. Dan si Habel dia itu memahami pewahyuan Allah, makanya dia bisa memberi korban itu, tetapi Kain dia tidak menerima pewahyuan Allah, jadi makanya dia cuma kasih asal-asalan. 가인이 잃어버린 것은 정성이 부족한 것이 아니라 하나님의 말씀을 잃어버린 거예요. Jadi sebenarnya masalah di Kain itu bukanlah dia tidak memberi yang terbaik, bukan itu, tapi dia tidak memberi dengan firman Allah. 그 언약 안에 하나님의 구원이 선포되는 것입니다. Bahwa sebenarnya di dalam perjanjian itulah firman Allah diberitakan. 다음 주에는 또 어떤 믿음의 선진들이 어떤 믿음을 가지고 응답받았는지에 대해서 우리 함께 나눌 겁니다. Dan minggu depan kita akan bersama-sama melihat lagi beberapa tokoh-tokoh selanjutnya. 여기 나오는 이름 한 명 한 명씩 만약에 언급을 할 것 같으면 히브리서 11장을 너무 길게 해야 돼요. Sebenarnya Ibrani 11 ini akan menjadi terlalu panjang kalau misalkan satu persatu tokoh-tokoh Alkitab ini dibahas. 저는 한 3번 정도로 나눠서 여러분하고 같이 말씀을 나누고자 합니다. Namun kita hanya akan membagi pasal ini menjadi 3 bagian. 히브리서 11장에 어떤 믿음을 붙잡고 승리한 사람들이 있었는지에 대해서 말씀을 통해서 여러분 확인하시기 바랍니다. Jadi mari kita melihat 말씀을 통해서 여러분 확인하시기 바랍니다. mari kita selalu mengecek dari firman Tuhan. 히브리서 12장 24절에 말씀하고 있어요. Di dalam kitab Ibrani pasal 12 berkata, 새 언약의 중보자이신 예수와 및 아벨의 피보다 더 나은 것을 말하는 뿌린 피니라. Ibrani 12 ayat 24 berkata, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru,
dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. 끊임없이 피에 대한 언약을 선포하고 있어요. Terus-menerus kata darah ini diberitakan. 예수 그리스도가 우리의 참 중보자가 되십니다. Yesus Kristus adalah pengantara kita. 아벨은 무슨 죄가 있어요? Dosa apa sih yang ada di 죄 없이 Habel? 그 피 흘림으로 하나님께 고발했습니다. Dia tidak bersalah, namun dia telah dibunuh dan darahnya itu bersaksi di hadapan Allah. 하지만 예수의 피는 우리를 살리는 능력이 되는 것입니다. Namun darah Yesus adalah darah yang menyelamatkan. 여러분은 지금 어떤 제사를 드리고 있습니까? Dan kita sekarang, korban seperti apakah yang kita miliki? 요한복음 4장 23절 24절 말씀하고 있습니다. Di dalam kitab Yohanes 4 ayat 23 dan 24 berkata, 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 bahwa akan tiba saatnya umat-umat Allah itu beribadah kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. Sebab Allah itu roh, dan barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. 여러분은 참 생명 가진 하나님의 백성들입니다. Kita adalah orang-orang yang memiliki hidup sejati. 오늘 여러분이 드리는 참된 예배는 예수 십자가 보혈의 능력 앞에 나온 것입니다. Dan kita semua telah menjadi orang-orang yang beribadah di dalam ibadah sejati Allah dengan kekuatan dari Allah. 참된 예배는 예수 그리스도를 제사장과 제물로 삼고 드리는 예배예요. Ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang kita berikan di hadapan Allah Bapa. 왜냐하면 예수님께서 십자가 제단에 죽으신 하나님의 어린 양 예수 그리스도예요. Karena Yesus Kristus yang mati di kayu salib, dia adalah anak domba Allah yang telah menguraskan darahnya untuk kita. 이게 진정한 제물입니다. Inilah sebenarnya persembahan yang sejati itu. 오늘도 하나님 앞에 더 나은 제사를 드림으로 믿음으로 승리하는 주의 백성들 되기를 축복합니다. Saya berdoa hari ini semoga kita semua bisa datang di hadapan Tuhan dengan persembahan yang lebih baik, yaitu firman Tuhan. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 하나님, 아벨이 믿음으로 가인보다 더 나은 제사를 드렸습니다. Tuhan, hari ini kami telah belajar bahwa Habel telah memberi yang lebih baik, persembahan yang lebih baik daripada Kain. 오늘 우리가 하나님 앞에 신령과 진정으로 예배드렸습니다. Hari ini Tuhan, kami juga percaya bahwa kami telah beribadah di dalam roh dan kebenaran. 그리스도 십자가의 참 구원의 능력을 붙잡는 예배를 드렸습니다. Kami juga telah kami datang di hadapan Tuhan beribadah sambil memegang salib Kristus. 주님, 우리 모든 주의 백성들을 축복하옵소서. Ya Tuhan, berkatilah seluruh umat-umat-Mu ini. 이들이 가는 모든 현장에 하나님의 나라 임하게 하옵소서. Kiranya firman-Mu Tuhan benar-benar hadir. Kiranya kerajaan-Mu hadir di setiap lapangan umat-umat. 대적하는 악한 마귀 사단이 예수 이름으로 결박당하고 떠나갈지어다. Kiranya Tuhan segala kuasa kegelapan yang mengganggu kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus Kristus. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 사랑하심과 dan dengan cinta dari kasih Allah Bapa 성령님의 역사하심이 dan karya-karya dari Roh Kudus 날마다 더 나은 제사를 주님께 드리며 akan diberikan Tuhan kepada setiap umat Tuhan yang mau dan rindu memberi persembahan yang lebih baik lagi. 믿음으로 승리할 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Dan kepada mereka yang akan menang setiap hari, mulai hari ini sampai selama-lamanya. 아멘.